নতুন বছরের শুরুতেই প্রবল তুষারপাত জম্মু কাশ্মীরের সোনমার্গে। বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান। বরফে ঢাকা সোনমার্গের সৌন্দর্য তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছেন পর্যটকরা। জম্মু কাশ্মীরের পাশাপাশি বরফের চাদরে মুড়েছে হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালাও। তুষারাবৃত একের পর এক পাহাড়। গত রাতে তুষারপাতের পর আজ আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন এক স্থানীয় বাসিন্দা। लंबे समय से बारिश तो नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से जो है वो किसानों को भी बहुत नुकसान हुआ। उनकी ज़मीनें सूखी पड़ गई और जो मौसम भी था वो ठंड का हो गया था। तो थोड़े दिनों में जो थे 2-3 दिन से जो मौसम था जो ख़राब हो गया था और कल रात को है स्नोफॉल हो गई है इधर, जिसकी वजह से आज मौसम थोड़ा ठीक है और ठंड भी थोड़ी कम है आज।